ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା पे चर्चा कार्यक्रम देखिले मुख्यमंत्री। प्रेसर नुहे पेसेंस रखी पाठ पढ़तु। पाठ पढ़िबा पई आरामदायक परिवेश नुहे बरं सबु परिवेश को आरामदायक बनै पाठ पढ़तु। परीक्षार फलाफल रे जीवनर सफलता न थाए, ज्ञान आहरण करिवार मार्ग ही सठिक मार्ग बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। प्रति वर्ष फेब्रुआरी मार्च मास आसिले आसी जाए स्कूल कॉलेज रे परीक्षार समय। छात्र छात्रींकर मनोबल दृढ़ करने पाई केवल पितामाता शिक्षक शिक्षयित्री नुहंती, देशर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आरंभ करिसंती परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। एही परिप्रेक्षी रे परीक्षा पे चर्चार नवम संस्करण 2026 शिक्षावर्षर परीक्षार्थी मानक सह भुवनेश्वर यूनिट 1 स्थित सरकारी उच्च विद्यालय रे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखिसंती। এই অবসରରେ মুখ্যমନ୍ତ୍ରୀ ছাত্রছাত্রীମାନଙ୍କ সহ কথাবার্তা ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସମୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଓସେପା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନନ୍ୟା ଦାସ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶାଶ୍ୱତୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆୱାଜ ମିଡିଆ। Please subscribe Awaaz Media on YouTube.